Hey, maayong adlaw. Welcome to Finma COC exclusive podcast. Imong go-to space for inspiration, opportunities, and everything nga angay nimong mahibalan about building your future. And I'm your host, Lev. And karon nga episode is all about innovation, creativity, and building the digital world as we feature the College of Information Technology Education of Finma Cagayan de Oro College. So if nangandoy ka nga mahimong part of the tech industry, then stay tuned because this could be the perfect path for you. Ga-enjoy ba ko mag-solve og problems and working with technology? Curious ba ko about how apps, websites, and system work? Ganahan ba ko og career that's in demand locally and globally? Ayaw ka stress or ka pressure. Just be confident Yeah. enough na humanon ni mo ang course. It's all about technology. So, gag-grow, and then more on ka-adapt kita sa technology. If ang answer nimo ana nga questions kay yes, then information technology education is the one for you. So karon na digital world no, technology is everywhere and in every system, app nga imong ginagamit and innovation, there are IT skilled professionals behind it. So sa College of Information Technology Education, students are equipped with the knowledge, technical skills, and problem-solving mindset nga need para mag-thrive sa atong fast-paced nga tech industry. So, because in IT, dili lang ka magamit og technology, but you also create it. And speaking of IT, no, we have here our very flexible, beautiful, handsome, dynamic, passionate, and dedicated faculties of the CITE. Please help me welcome Ma'am Rene and Sir Ian or Ayan? Ian. Okay. Ian. So please introduce yourself muna po para mailhan ta sa atong mga future students who might be watching today. So, hello everyone. I am Ma'am Renee Casikas and I am from College of Information Technology Education and I am one of the faculty. Yes. So, hello everyone. So, I'm Ian Paul P. Salvador, and I'm also from College of Information Technology Education, and I'm also one of the faculties there. So very young pa gyud atong mga faculty from IT no. So mura mala na tos lag estudyante pohon pag mag-eskwela mo dire. So nako yung mga questions ma'am and sir. Unsa may angay i-expect sa ato ang mga students if mag-take sila ani nga program? Okay, so when it comes to information technology, expect yun nga students will encounter a lot of challenges. Mm. Especially nga they need to be maayo dapat sila sa critical thinking. Critical And thinking. also, maayo sila sa mga logical thinking. It's because they are solving Mm. real-world problems. Okay. And those problems, kay buhatan nila to og solution. Solution. So that is Mm. why they are trying to create a system or they will develop applications. Application. It's either mobile or it's a web-based application. Oh, so interesting kayo ang sa IT no. Aside from that, among all the programs nga gina-offer ni COC, nganong pilion man nilang IT? Dapat ilaban gyud ninyo nga sa IT gyud sila magpa-enroll. Sige, go. Okay, so, for me, anong pilian sa IT? It's because sa karon mong nga generation or sa karon nga it's all about technologies na yun. So, gag-grow, and then more on ka-adapt kita sa technology. Yes. So, karon misag asa ka pa dulog, it's always IT technology, gyud di ba? no. Yes. So, bisan pag-asa ka pa dulog, pagsabot na sa pag-abot na pod sa kaning sa mga work is tanan related gid siya sa IT. Mm. So bisan pag kanang adto lang ka sa mga coffee shops, it requires IT skills and gyapon. knowledge gid siya. Mm. So dili siya ingon nga basta-basta lang, di ba? Pero the more manggod nga mas daghan kang nahibalaan sa IT, ang mahitabo is more on equipped na kay kana, mas maayo na kana. Kamo man sir, atong student pa mo IT ba gyapon yung gikuha nga program? Yes. Okay, so kamo as an IT graduate, unsa man inyong mga first-hand experience as an IT, mga challenges pod and mga most memorable moments atong IT student mo? Okay, so
Way back before, dili na gid ko nag-senior high sa COC, and most of my instructors from senior high kay sila ra pud ako instructors sa college. So, dili na kayo ko kuan sa ila kanang like kanang mahadlok sa ila. It's because they are a very well nga mga instructors as well. They taught us really well kung unsaon pagbuhat sa mga system, unsaon pag-analyze sa mga critical nga mga problems. So, one of the best experience nga kung na again good din sa FINMA is we are helping the institution to create a system, and that is the registrar office, because one of our team we have developed the ODRS kana mag-request og mga TOR. Okay. So kamo sa inyo nagikan. Yes, wow. kana siya nga project sa registrar. And because of that experience, kay we also have learned kung unsa ka importante ang team working. Kanang when it comes to group project, you need to contribute. So behind the system, dili lang one person ang ga-contribute ana, but a group of people. Yes, dili lang isa kundi 5 members sa isa ka group. Okay. How about you, sir? Okay, so for me, actually dali ko nag-senior high but lahi man akong college. No? Pero sa senior high school nga experience, gas IT man po ko. Okay. So like it, actually there's a different mangod sa una sa TVL and gas IT. So natunga me, and then but still nagid gyapon ko yung na-learn na adto, no. Pero mostly siguro fun nga part is ang magluto og pasit canton. Sa thesis na? Dili sa anong project. Project lang. Pero mostly sa fun gyapon, senior high school mag-create man gyapon og system, but dili gyud sa totally capstone. Sa capstone ninyo, unsa usually ang inyong mga project or kanang system nga gabuhaton ana? Mostly gid siya, it requires client, first client, since we're solving a problem baya gyud. So when we're solving problem, mangita kita kinsa man mga kailangan og mga system. So magduol mo sa mga agency or company ana, or So okay. depende kung asa pod nga client ang among atuan, and then if we have client, then adto na tayo, we need to katong mga skills rin, no? So mag-ask sa problema kaning sa may need din sa inyong company kay para mahimuan na mo og solusyon. So mentioning all of that, unsa may ma-advice or tips ninyo sa atong mga incoming freshmen nga naay passion about technology or information technology? First is ako ma-advise kay be confident enough when you are trying, or if you ever nga imong piliyon na IT, ang commitment yun. It's because dili man pud tanan course kay sayon. Lisod gyud na tanan course. It's just that ang imo lang yung commitment nga gusto nimo humanon ang course. Yes. And isa nga advice ko nako is do not be scared to ask questions sa imong instructors. Always ask questions. Kung wala kay masabtan, pangutana sa instructor. So that kay again ang instructor tabangan tanan nila, it's because kanang ilang mga gipang hatag nga mga feedback or lessons, those Maka-help are yapon sa to. lessons Yes. that has been already learned na from throughout their journey as well. And most importantly, ayaw ka stress or ka pressure. Just be confident enough na humanon nimo ang course. I-enjoy inyong pagka-estudyante. Yes, i-enjoy ang imong pagka-college na student. How about you, sir? Okay, so I think more on sa wise add-ons lang siya kay mostly ang siyang commitment. So para sa kuha, base mo gusto makakita karon is ang mga student is dili kay sila gahatag og effort, no. So kulang gid kay sila. So tapos ang nakahitabo pa yung karon is mostly rely sa AI. Diba? So, speaking of AI, sa IT ba, gina-encourage ba or gina-discourage ang use of AI? Yeah, for me, or I mean for us, is mas gina-encourage na mo mag-use ng AI. Because that's why galighin mo ang AI is para To matabangan help, mo. yeah. Pero that doesn't mean nga si AI maghimo sa tanan. So ang may tabuan na, kung magamit man galing mo AI, you need to understand unsa ang gihatag AI. In what way nga mga projects, sir, nga gagamit mo og AI? Mga essay ba or kanang mga outputs gyud nga PubMats or unsa ba? Since of course sa karon sa mga IT company as well, they are also using AI in building the projects. Okay. It is just that ang ilang ginabuhat sa AI is ginapahimo nila as assistant. Dili nila ginahimo as reliance. So, mo na during sa kato mong defense karon sa mga freshmen as well, because most of their projects nakita gid mo nga AI AI lang gyud siya. Pero
wala na mo sila gi-discourage Mm. na not to use. Ang amo lagi nasabtan ba nila tong mga code nga Oo. gihatag ni AI. Okay. So, dapat depende ra gina sa student no kung saan nila paggamit ang AI. Yes. AI lang magid sila ga base or ginagamit lang AI as a tool para mas ma-enhance ang ilang learning or para mas matabangan sila. So, aside from that no mga kuan lang ni siya, nay nag-ask ba nga if interested ba daw sila mag-IT, dapat ba gid na sila i-own nga PC or laptop sa ilahang balay or sa ba? Required ba gid sila? Is it really a necessity to have your own laptop or own PC? Yeah, for me, siguro required is, dili kay ingon siya sa mataong wala gid kay kaya. So, dili kay siya yung required. Pero if you want yun, na kay kaya, makapalit ka, then mas better. Kay karon mong good, mas better mong na kay own kay mas maka-study mong ka. Kay mostly karon sa students po is samot na sa pag-defense na nila. Galisod sila kay wala sila yung mga gamit. So, mo naka problema. And also, kung namo kay gamit, mas pwede ka maka-independent ka learning, no? So, there are a lot of mga sites, mga journals pa na diya, or mga pwede books nila na pwede nimo mabasa or matunan. And Pero mabasa during pa. sa discussion, gagamit ba sila laptop or computer anak pag magklase mo? Sa computer laboratory. So sa Comlab gid mag-use. Okay. So dili mabala ka nga atong mga future incoming freshman students nga gusto mag-IT because we have our Comlabs, computer laboratories that you can use while our instructors kay ga-discuss po about sa topic inana. So napoy mga misconception ma'am and sir ba nga pag IT daw ka kay kabalo daw ka mo tulid og washing machine, mga cellphone, refrigerator, unsa pa ba unsa may yung masaya na sa mga misconceptions about being an IT graduate? So, pang generational, gina siya ako, pugod pa isa kong mga lola, pagid na mama, Pag makabalo nga IT, kabalo kag tulidanin. So, Pero actually, that's different din siya, no? So, siguro, more on, kabalo lang ka sa, siguro man sa cellphone, but actually, it depends on you. So, pwede magug ka mo add to nga part. So, pwede ka nga mag-tune mag-watch mo ka sa YouTube or sa other sites. Pero, kung may kag same ba sila sa IT, it's no, different din yun kay siya. Okay. Sa IT ba, sir, hardware lang ba or software or both ang inyong Both, actually. Hardware inyong and ginatulog? software, Okay. So, unsa man nga different job opportunities ang ma-receive or pwede maatuan sa student once they finish being an IT student or IT graduate? Unsa nga job opportunities ang gahulat sa ilaha? Okay, so way back as well sa college journey, and then I have my OJT. Dito po na ko na explore that daghan gyud di ay daghan mga different nga mga skill set nga pwede gyud ay sudlan sa isa ka student. Dili lang kaingon nga nagtuon ka og programming sa college is programming na gikatud na mo graduate ka. So para tong sa syntactics, it's because syntactics is one of my gyapon sa akong OJT. So pwede ka dito kung maayo ka sa sa pagbuhat og mga system, you can be a programmer or developer. So it's either pwede ka mag-mobile, pwede po ka mag-web-based nga developer. Aside from that, pwede po ka, kung maayo ka sa mga designing, pwede ka mag-UI, UX. So, mo ng user interface and user experience ka ng before ka mabuhat tong system nga ka nagabuhaton sa mga programmer is magbuhat sa sila og design. Kung unsang gusto nga makita nga interface sa isa ka client. Next is naputay ginakuan nga mga graphic design. Dagan kayo siya kanang katong time na nag-expo ang mga IT students ra ba nako nakita nga tong sa to business na poy graphic designing multimedia. Pwede ninyo to ma-expound sir katong during sa expo sa mga IT? What was the last one then? So we have business analytics, and then we have system development, cyber security, and then digital art. Okay, Unsa mga major na nila or major? Ay, ano siya, mga specialization. Specialization. So under IT na ay different specialization. Sila lang gid na magpili ana or tanan na ilahang mastadihan. Dili sila ang magpili. Pero sa karon, ano siya, murag na ay for example, if mo pili kag business analytics, so pagka unsa na siya sir? Pwede ninyo ma-explain pa more basin interested ato mga students pa ba? Unsa ang business sa analytics? Okay, so kaning four nga mga Specialization is new gyapon ni sa amoa karon mga new faculties kay wala pa ni sa mo before tulo ra to kabuka mo specialization and karon kay nanay madugang. So business analytics is
more on mag-focus ka or mag-analyze ka og mga different nga data. Mm. So you will analyze hundreds or thousands of data. So Okay. dera ka kung maayo ka mag-analyze og data, Dera dera ka. Kung di ka gana Oo. ng programming, dera ka. Kung gana kag mathematics, dera ka. How about katong sa to multimedia? Like po na Okay. siya. Digital arts. Yeah, digital, Digital arts. Unsa mo po na siya about, ma'am, sir? So they will use this application called Blender. So Blender? kung ganahan ka magbuhat og mga characters, Mm. mga 3D kana sila. So 3D. dara ka sa digital arts kung maayo pud ka mag-drawing. Drawing na, okay. So, dera ka. So, kuan gyud ang technology and arts no creativity gamix sila. Yes. Pwede gyud sila mauban. Unsa pa ang katong duha remaining And two? then for the cybersecurity, Mm-mm. no, so mostly cybersecurity is a kaning most known ikaron no Mm. kay mostly networkings. Oo. Then sa mga security po, since atong mga systems gid kailangan with more on security. Mm-mm. So ang base nga ginabuhat nila ni is on how to i-defend ang inyong system, system. no. So may Mm. baan ninyo kung kinsa mo tong mga atake or Mm. mga ransomware, mga ina. Oh, mga virus ba nana? Mm, Okay. And then last is system development. So Mhm. mostly system development is gahimo ni sila og mga systems, no. So as you can see katong mga websites, Mhm. mga mobile applications, mga inana mo siya desktop applications Mm. actually. So man sila ang mga systems na ginabuhat sa system Okay. development. So we have 4 specializations under the IT nga program, no. So after knowing all of this, at FINMA Cagayan de Oro College, students receive industry relevant and up-to-date IT education. Kaya nga atong mga IT faculty pod kay they're really equipped with all of this knowledge and hands-on training pod through real-world projects. So aside from that, ma'am, unsay mga anang support or training nga yung ginahatag sa inyong mga students para mas ma-equip sila sa Okay, so based sa mo we have the last one is the OGT. Mm-mm. So man siya ang ginakuan dara is mostly magamit ito nila ang throughout the years Mm-mm. experience nila sa college, no. So dara makakabalo sila kung unsa gid ang real world nga kuan experiences. So ilang ma-implement ilang mga knowledge nga natunan sa college, and then para sa ilang OGT nila there's a chance nga kuwaon Oh, sila. Actually ma-absorb sila mostly to. no, mostly mga students nga OGT Mm-mm. is gina-absorb Absorb sila sa kamot na company. og makita sila nga Oo. kung okay, they have the effort, Yeah. kabalo silang trabaho, Mhm. inana. So, because at FINMA COC, no, we really make sure nga you're not just ready for the future, but you're ahead of it. So, at FINMA COC, aside from all the supports, no, katong FINMA COC cares nga, ang student na ilibre nga pamahaw-aware mo, na maman sir nga, ayan, sila maman sir, naka-experience mo? Nga malibrihan mo kung mo. Yeah, free breakfast. We also have the AGAC program in which our student kay pwede sila makashare sa mga atong guidance counselor about sila mga problems, and rest assured that all the information nga inyong maingon kay will be kept confidential. We also have the study lounge in which atong mga student kay pwede ra kay sila maka-study, makabot og project inside the campus kay we have the tables and chairs and saksakanan pod para sa ilang mga laptops and cellphone. We also have the Nego Eskwela para pod makahelp sa atong mga students to support their daily needs and allowance. So mentioning all these supports, na ba yung mga support nga ma-receive atong student before or after they graduate, ma'am, sir? Kay, di ba, non-board man ni siya, pero Yeah. knowing in demand gapon gid kayo ang IT, unsa man nga support ilang ma-receive from the faculty sa inyo ha, before or after they graduate? Okay, so mga supports, no. So sa amua lang nga part is kanang sa mga knowledge nga ilang makuha. So Mm-mm. based sa among gina-teach sila ha, so that will be support or the building blocks nila para sa pagtrabaho na nila, Mm-mm. para magawa sa sila, no. And then after that is we have the mga seminars pa din, mga certificates na matag sila if ever nga. Ya kada ko bakit tabang mga certificate Yeah, yeah. yun ang trainings, So, no? Yes. O pag sila trabaho. certificates is Yeah. always important to yun. And also the capstone po na, that's the Mm-mm. biggest one gid nila. So kanang pag-create nila ng capstone, that could be a kwan silang portfolio. So Portfolio. mabutang gina nila dagto. Mm. As for this school, we're not just teaching, no? Teaching lang kung unsa ang naa. But as for the school, we offer the what we call the SSP, no? Mm-mm. So the Student Success Program. So kana siya is we want to implement the I want, I can, and I belong. I belong. So muna siya ang tulo. Mm-mm. So dara nga part is dari man gud dili lang ta ingon nga murag
gaskwela lang, diba? So we need an outlet po kay all di ba kita yun nga kaya nato tanang emotions. Yes. We makamit ang murag kapuyon kita bitaw sa eskwela na. So that's why we have SSP. So at least Murag breather na siya sa mga oo, students sa diba? kadagan subjects nila, di ba? Ang SSP ang medyo makarelax gid sila, no? Yes. Okay. So ang mahitabo sila is murag mas nakatalk sila kung sa ilang problema and then walang giingon na kaganina ni Ma'am Rene nga if ever nga na may mga problema ron sa okay ra gid mi sa mga murag i-communicate ni ninyo. Yes. Kana. So, 'di ba, ang atong mga IT faculty kay pwede gid din sila madulan pag namoy mga problema personal or even academic. So, if you're interested about pursuing IT, ang regular all-in fee nato no is 28,963, but if maka-avail kag HK 50%, mahimo na lang siyang 16,456 na all-in fee na gyapon, books, uniform, and lab fees. So after knowing all of the information you need to know about IT, let's have a quick self-check muna, no? You ask yourself, ga-enjoy ba ko mag-solve og problems and working with technology? Curious ba ko about how apps, websites, and system work? Ganahan ba ko og career that's in demand locally and globally? And if ang answer nimo ang nga questions kay yes, then information technology education is the one for you. So that's it for today's episode, no? And thank you so much, Ma'am Rene and Sir Ian, for joining me here today sa ato ang FINMA COC exclusive podcast. Your journey to become a tech professional starts with one bold step. Enroll now and discover your future with the College of Information Technology Education at FINMA Cagayan de Oro College. This is Lev reminding you, code your future, innovate with purpose, succeed with FINMA COC. See you in the next episode. Bye! Alright. Ga-enjoy ba ko mag-solve og problems and working with technology? Curious ba ko about how apps, websites, and system work? Ganahan ba ko og career that's in demand locally and globally? Ayaw ka stress or ka pressure. Just be confident Yeah. na humanon ni mo for. It's all about technology student. So gag-grow and then more on ka-adapt kita sa technology. If ang answer nimo ang nga questions kay yes, then information technology education is the one